Oo, yun talaga ang kuan. Cause nun, nasubaw ka ba? Galing ka sa aircon. Tapos, biyahe, pagod, na ano ka, na subhan ng katawan. Na ano ba? Kumbaga dahil pagod, na ulanan, yun na. Subaw talaga yun. Ah, mag-ano ka ba? Lagundi, luya, kaya magpaano ka, pamasahe, massage, yan, sa katawan. 5 minutes na lang guys, o 4 minutes. Ayun, tayo ay pasalamat na. Ayan. Thank you so much, Beto. Kaso word. Ayun, Ma'am Gracelda. Ma'am Joyce Lim. Miss Joyce Qatar. Maraming salamat. Sir Edgar, Brother Tinder Channel, Bailimi. Teresa Francisco. Maraming salamat. Pilam Queen. Thank you so much. Bailimi. Yun, tayo ay magpapahinga na. Ayun, magano ako, backread. Nakamotor ako noon ba, inabutan ako sa taas ng flyover. Agkoy, doon pala sa ibabaw. Kuya, Miss Joyce Qatar. Thank you so much. Bailimi. Let's do the Philippines. Monting Tinig. Thank you so much. Yun o, Ma'am Noli Ramos. Kagawad. Maraming salamat. Ayun. Nanay Leonila. Yun. Ma'am Margie Malaya. Migrab shout out. Thank you so much for coming. Uwa, thank you. Ayun, kaya let's do the Philippines. Tatlo yata yung naano ko sa kanya. Tatlo. John Adventure Vlog. Thank you so much. Ayun. Sino pa? Makalimutan yung si Mi. Sangkay Mi Vlogger. Thank you so much. Ayun. Darin. Di na nag-live si Darin. Pagod na. Thank you for coming. Beto. Ayun, Beto. Mano na, 1 minute. Insakto ko na lang 3 hours and 15 minutes. Uy! Baba pas John. Hindi. Backread na to. Kuy! Kaya pala naabutan ko ba? Idsa pala ibabaw. Yun lang. Yun. Thank you so much. Thank you everyone. Baykwi. Salamat Baykwi. Yun. Sa kaya si pa pala? Ma'am Eileen Store. Ayun. Salamat. Oo. Nagkasalisi kayo ba? Noong time na yon kasi si brother nabutan din ng ulan. Papunta siya doon, ikaw papunta sa nagkasalubong. Iyon. Bye, salamat ay. Good night, bye. Mampel. Good morning, Mampel. Pilam Queen. Iyon. Uy, si Kabulwang pa pala. Kabulwang, maraming salamat.